Good morning, my students, and welcome to your English class. I hope you have an excellent day today. Espero que estén teniendo un excelente día. Ahora, chicos, el día de hoy es muy importante que pongamos atención porque vamos a ver nuevos objetos, nuevo vocabulario, un color y un nuevo número. Así es que vamos a empezar. For this, I need you first to stand up. Para esto, antes de comenzar, necesito que todos se pongan de pie. Once you are up, ya que estamos arriba, at the count of 3, a la cuenta de 3, ya saben, tenemos que sacudirnos toda esa flojera para poder empezar y hacer bien las cosas, ¿ok? 1, 2, 3, sacúdanse la flojera de los brazos, del cuerpo, del estómago, de las piernas, de los pies, de la cabeza, del cabello, que toda esa flojera que tenemos el día de hoy se vaya, ¿ok? ¿Ya se fue la flojera? Excellent, let's start. Ahora sí, vamos a empezar. Like I mentioned it, como les había comentado, vamos a empezar a ver nuevos objetos. Así es que ya los tengo aquí en el pizarrón. Vamos a ver qué son. The first one, el primero, is bottle of milk. Es una botella de leche, ¿ok? For this, we are going to count. Vamos a contar how many, cuántas, how many they are. Cuántas son. Para eso necesito de su ayuda. 1, 2. We have 2 bottles of milk. Y ese number 2 va a ser el nuevo número con el que vamos a estar trabajando. ¿De qué forma ustedes piensan que tendrá el number 2? Vamos a ver. Empezamos desde abajo. Hacemos una media vuelta y terminamos del lado derecho. Number 2 looks like a duck. Va a parecer un patito, tiene forma de un patito. El number 2, vamos a llamarlo como el patito like a duck, okay? So, we have 2 bottles of milk. Now, under the milk, abajo de las botellas de leche, we have a new object. También tenemos otro objeto. This is called egg. Se va a llamar huevo, egg. Now, let's see. Vamos a ver how many eggs are here. 1 and 2. So, number 2, de nueva cuenta, tenemos 2 objects y tenemos el number 2 al lado, okay? Remember, number 2 is like a duck. Quack, 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 quack. That's the number 2, okay? So, in your teddy book, what objects do we need to start working today? ¿Qué objetos necesitamos para trabajar el día de hoy? We need our teddy book and we need pencil case. In this case, remember, recuerden, ustedes trabajan con crayolas, you work with your crayons, the teacher works with markers. So, the first page of the day, la página del día de hoy, la primera página is this. Okay, you have your bottles of milk, the number 2, you have the eggs, and next to number 2. So, what you have to do, my children, lo que vamos a realizar is to paint bottles of milk, to paint the eggs, and to paint number 2s, okay? So, in the case of the teacher, for the bottles of milk, I am going to use color blue. Voy a utilizar color blue para mis botellas de leche, okay? Remember, when you start painting, cuando empezamos a colorear, we have 2 ways, 2 formas de hacerlo. Side by side, de lado a lado, or up and down, arriba, abajo. Up and down, or side by side. In this case, side by side, okay? Remember, acuérdense, el teacher lo va a hacer de forma rápida, pero ustedes tienen que trabajar bonito, bien hechecito, sin dejar espacios en blanco, sin hacer rayones y sin salirse de la raya, ¿ok? Tienen que trabajar con muchas ganas. So, side by side, with color blue, ¿ok? Remember, these are called bottles of milk, botellas con leche, ¿ok? Very good. Okay, bottles of milk are colored blue. Bottles of milk are colored blue. Bottles of milk are colored
blue. Excellent. So once you have finished with your bottles of milk, the next object are the eggs. And eggs, I know that all eggs are white. Sabemos que todos son blancos. But there are some eggs that are yellow, pero hay unos que tienen un color yellow. So, instead of leaving it with white, en lugar de dejarlos de color blanco, we are going to use our color yellow for the eggs. And in this occasion, I am going to paint it up and down. Up and down. Color yellow for the eggs. Color yellow for the eggs. Color yellow for the eggs. Okay. Once we have finished with bottles of milk and eggs, we have to paint the new number. Nos toca colorear ahora el nuevo number, which is number 2. Remember, number 1, el que parece un soldado bien paradito, ese ya lo vimos, lo vamos a dejar descansar. We're going to concentrate, ahorita nos vamos a concentrar en el number 2, okay? So remember, number 2 is like a duck, quack, 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 parece un patito, okay? So for number 2, the teacher is going to use color red. In your house you can use another color. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran, purple, green, orange, yellow, blue. In my case, en mi caso, color red, okay? Now, once you have painted, ya que lo hagamos, los hayamos coloreado, los number 2, we are going to change the page, vamos a cambiar de página, and concentrarnos in the next, en la que sigue, which is this. We have a big, grande, we have a big number 2. Okay, now inside the number 2, adentro de este number 2, we have tiny little, very small numbers. Tenemos números muy pequeñitos. Lo que vamos a hacer, pequeños, is with color black, we're going to put an X. Vamos a poner un tache en todos los number 2 que encontremos. Okay? Once again, I have it here on my whiteboard. Ya lo tengo en mi pizarrón. What you have to do is look for number 2s. Adentro de este gran número 2 tenemos que buscar números 2 pequeñitos, okay? We have to look for them. Okay? We have 1, no. This number we haven't seen it, no lo hemos visto. Here I have number 2. Once we locate it, ya que lo hayamos localizado, we put an X. Le vamos a poner un tache de que lo hemos encontrado, okay? Let's continue looking for number 2. Vamos a seguir buscando. No, no, yes. Number 2. No, no, yes. Number 2, another X. No, no. Here it's a number 2. So once again, another X. And we continue. And finally, okay, on the right, del lado derecho, the last number 2. El último number 2. Okay? Don't forget to put an X para dar a entender que ya los encontramos a los number 2. Okay? Now, on the next page, en la página siguiente, como les había dicho también, pequeñitos, vamos a ver un nuevo color. This color will be color orange, okay? Remember, acuérdense que cuando estábamos viendo frutas, vimos frutas de varios colores. Like the banana is color yellow, the apple is color red, oranges, which are like a circle, las naranjas que son como un círculo, they have color orange. So, in this page, my children, you have to paint all of the page, toda esta página de aquí, with your color orange, okay? Once again, here on my whiteboard, I have my color orange, ya tengo mi color naranja, and we have to start painting all of the page. Vamos a colorear toda la página, okay?
up and down, or side by side, de arriba abajo o de lado a lado. Let's start. And don't forget, my children, to repeat color orange. Color orange, color orange, color orange, color orange, color orange. Remember, acuérdense, el teacher lo está haciendo así para que les dé una demostración de lo que tienen que hacer. Ustedes en casita tienen que colorear lo mejor que puedan, ¿ok? Now, once we have finished painting all of the page, ya que hayamos coloreado toda la página, lo que vamos a hacer con ayuda de sus papitos, vamos a recortar objetos que sean color orange y los vamos a pegar en esta página, ¿ok? Once you have painted all of the page, with your help of your parents, you are going to cut pieces of paper color orange or objects that are color orange, and you are going to paste them. Los vamos a pegar in the page, okay? En la página. Very good. So, that will be all, my children. And before we go, antes de despedirnos, let's see the objects, number, and color of today. For this, para esto, para nuestro repaso, necesito que repitan después de mí. Let's start. Bottles of milk. One more time. Bottles of milk. Let's see how many they are. 1 and 2. Number 2. Excellent. Now the X. 1, 2. Number 2. 2 eggs. These are eggs, okay? Let's continue. What number we said it was? What number is it? Number 1? No. Number 2. Like a duck. Quack, 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 quack. That's the number 2. And don't forget the new color. Color orange. Color orange. Okay, my children. So that's it for today. Don't forget, excellent work. Trabajen lo mejor que puedan, pequeñitos. Nos vemos mañana. We see you tomorrow. Goodbye.